Agosto 24 nadawat sa ABS-CBN ang audio record ug ang labas nga larawan sa gibihag nga sila Lingig Mayor Dano ug escort nga sila Private First Class Alan Saban ug Corporal Alray Desamparado. Ang akong panglawas, salamat sa Diyos na maayo tungod sa inadlaw-adlaw nga pagbisita o pag-atiman o pag-BP sa akong alta-presyon o paghatag sa mga medikasyon na kinahanglan labi na kayo sa akong arthritis. Dahil okay din naman yung pakikisama ng mga NPA sa amin. Hindi din kami sinaktan. Pinapakain din naman kami dito ng para po sa aking pamilya, sabi ko lang na huwag sana kayo mag-alala kasi nasa mabuti akong kalagayan. Hindi man ako nagkasakit. Sa tingog ug larawan bot pamatud-an sa nang dagit nga mga rebelde nga naa sa maayo nga kahimtang ang tulo ka gidagit. Ingon ana ang kuan ang ilahang gihimo nga pagtratar sa katong ato ang mayor ug sa duha ka sundalo nga ihang escort. Pero bisan pa man nagpabilin pagyapon ta nga nanawagan nga buhian na nila pag-anto sa ilahang mga pamilya kuan na sobra-sobra na. Alang sa PNP, sobra na ang pag-antos sa mga pamilya sa tulo ka bihag nga 24 kaadlaw na karon sa kamot sa mga nangdagit nga Front Committee 20 Southern Mindanao Regional Command NDF-NPA. Tanaw na mo murag sobra na ang pag-antos sa mga membro sa ang pamilya. Ingon masab ang mga tawo nga gidala nila diha sa bukid. Hangtod karon wala pay mga sinyalis nga buhian na ang mga biktima. Si Lingig Mayor Henry Dano gisulod sa balay o gidagit Abril 6 sayo sa buntag kauban ang duha ka sundalong escort. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.